أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه. هذا الحديث فيه شاهد للترجمة: البكاء من خشية الله تبارك وتعالى والشوق إليه جل في علاه. وفيه عظم أثر القرآن في تحقيق ذلك، تحقيق الخشية وتحقيق الشوق إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا هو البكاء النافع الذي يكون عن أثر أو عن أمر قام في القلب، قلب الإنسان، من خشية من الله أو شوق إلى الله سبحانه وتعالى، فتدمع العين ويلين القلب ويتأثر العبد ويتحقق الانتفاع والارتفاع. وفيه الحث على تدبر القرآن عند تلاوة القرآن أو عند سماعه، فإن التدبر لمعاني القرآن ودلالته عند تلاوته أو سماعه له أثره العظيم في خشية القلب ودمع العين وتأثر العبد، كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يستمع إلى تلاوة عبد الله بن مسعود ويقول له: إني أحب أن أسمعه، أي القرآن، من غيري. فأخذ يستمع عليه الصلاة والسلام ويتدبر لكلام الله جل في علاه حتى بلغ ابن مسعود رضي الله عنه إلى قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة شهيد. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك الآن. حسبك الآن، أي يكفي إلى هذا القدر. قال: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان، يبكي صلوات الله وسلامه عليه. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa hadis, dan yang pertama adalah hadis yang muttafaq alaih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, bacalah Al-Quran untukku. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, apakah aku membacakannya untukmu sementara Al-Quran ini diturunkan atasmu atau diturunkan kepadamu? Maka beliau berkata, sungguh aku ingin mendengarnya dari orang lain. Maka aku pun membacakan untuk beliau surat An-Nisa hingga aku sampai kepada ayat فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, yang artinya, bagaimana jika kami datangkan dari setiap umat itu saksi, dan kami datangkan engkau untuk menjadi saksi atas mereka semuanya. Maka Rasulullah SAW berkata, cukup sekarang wahai Ibnu Mas'ud. Maka aku pun menoleh kepada beliau, dan saya melihat kedua mata beliau mengalirkan air mata. Hadis Ibnu Mas'ud ini di dalamnya terdapat syahid atau dalil dari apa yang disebut oleh Imam Nawawi dalam judul bab tadi itu.
yaitu menangis karena takut kepada Allah atau karena kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas di situ disebut bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah menangis karena kerinduan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut beliau kepadanya. Hadis ini juga menjelaskan tentang besarnya pengaruh Al-Qur'an untuk tangis yang merupakan ibadah ini. Al-Qur'an memiliki pengaruh yang sangat besar yang bisa membuat kita menangis karena takut kepada Allah atau menangis karena rindu kepadanya. Tadabbur pada ayat Al-Qur'an ini akan mendorong kita untuk mengeluarkan air mata, membuat hati kita menjadi lembut sehingga kita betul-betul bisa mengambil manfaat dari Al-Qur'an dan mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga memotivasi kita untuk tadabbur, untuk merenungkan kandungan ayat-ayat Al-Quran saat kita membacanya. Dan yang seperti ini memiliki pengaruh yang besar ya, dalam rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kerinduan kita kepadanya. Karena seperti itulah sifat seorang mukmin. Sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran yang lain, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang jika disebut Allah, maka hati mereka gemetar. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka itu menambahkan keimanan pada mereka dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Ya. Itulah sifat orang mukmin, dan dalam hadis ini kita telah temukan ya, telah kita dapatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW meminta Ibnu Mas'ud untuk membaca Al-Quran untuk beliau. Maka Ibnu Mas'ud membaca Al-Quran sehingga sampai kepada surat An-Nisa pada ayat yang ke-41, yaitu fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Maka kemudian beliau mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, cukup sampai di sini saja. Sekarang cukup. Dan Ibnu Mas'ud berhenti, kemudian beliau menoleh dan mendapatkan Nabi Muhammad SAW telah berlinang air mata menangis karena Allah Subhanahu wa taala.